Kadosina? Oo. 24 ni times 12, pila man? 24 times 12 is O, answer na dayon paspasi kay daghanay kayo naglinya. 288. 288 plus 542, pila man? 830. 830 plus 39, pila? 869. 869, akay suki card, ma'am. Yes. O, nakay 5% discount, ani. So, 869 minus 5% discount, pila man? 825.55. Okay, I receive 1,000, so pila suki, ani? It's 174.45. Next. Kung ano siya, ma'am, 17.25. So, tulo man imo ha, times 3, pila man? 17.25. Na malangan taan sa mote, wala man dahil ka nag-andam. Kabalo na ba mo sa presyo? Dapat pag-abot ninyo diri, ready na, nakakompute na sa una-una, wali ko nagdalag cellphone, ma'am. Na mauna ay nigiingan, bayadaan mo na, bring your own calculator. Malangan taan ni diri, Kung saman mo, uy, basta wala nang isala kung makulang inyong sukli. Pinamay bala-bala imo, ma'am. 51.25. Mali! O, yung ani na lang, para di ka mag-isip, maghatag ko sa imong choices sa letter A. 51.25, mali na daan ang letter A. Letter B, 51.75. Letter C, 51.85. Sa man? B, correct. May kinakasama ka. Okay, next. Asa naman? Asa man ang sunod? Shampoo. Tagko ani siya. 4.20 times 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Times 10. Pila? Na mo lagi na ako ingon. Ayaw na mo gangad-hangad sa langit. Kaya di na yun yung madalag ampo. Dapat nag-anda mo ani. Na, dili na madala o kamot-kamot. Kaya na ani decimals, ma'am. Wag yun ay kakadalag scientific calculator, ma'am. Na malangan ta ani, ma'am. Auna ninyo taas kayo. 42. O no coaching. Ano magtulong-tulungan mo diha, Batay unya di mo maka-answer, ha? Pila may bana-bana ni mo, ma'am? 42. Sakto, 42. Okay, gitudloan man sa katapan. Di magdali na ta kay napay uban nagpaabot. Asa man ang uban? Ay, dili na nako dayon nun, miss. Kana na lang do, ha. Katura. Wow, okay. O sige, kay katura man. Ato na siyang i-plus tanan, ha? 51.75 plus 42. Final na ni. O sa may answer? In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 23.75. So, maura ni, nakay suki card, ma'am. Suki card, miss? Oo, para maka-discount ka, ato ra i-minus. Ay, wala ko kadalag Ay, suki card, wala. miss. Kana na Sige, lang. okay ra, ma'am. Pwede lang may 93.75. Tanan. Oo. 93.75. Nakoy 100, miss. Okay, so, Keep 100. the change na lang, miss. Ay, okay. Ah, salamat. Oh, salamat kayo, ma'am, ha. Pero, ma'am, amo ipabalik ka itong imong ipangkuha. Gali, ma'am, na wala ni mo gidayon og palit. O, paki-plaster lang mi dito, ma'am, ha. Kay hasol lamang og kayo kung kami nasad ang mag-plaster. Okay, next, sunod na dayon. Ang wala, nagdala og kalki, uli na lang mo, kay malangan mi sa inyo.